Sarik kaham takuktai bokuk song. Jeng to saimano SBI India ni number one bank. O bank chono loan riwo chono nangpro help khayo. তারপরে নাংফ্রগায় সময় সময় চিনি বাগে চাকরি রকবো দেখলাইও আবনো নরনে বাগে আং কাইসা ইম্পর্টেন্ট নিউজ তুই হেগা যে বড় চাকরি করে এনেই ওয়ানালাই তংমানি বরক তাক অ নিউজ ন খানাওই একদম খাকচাং বাইনাই খা অবন বাগে ভিডিও ন স্কিপ খায়াওই ভিডিও ন লাগাতার নাই মাথা নাই ক খঙ্কায় হাইছে যে SBI 1500 তা সিটস দিখলাইগা और सीट संख्या प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और सीटो अप्लाई खानन बगे एज लिमिट खांकाय 21 to 30 years ओबनि बगे नरक 18th जून निचिमे 8 जुलाई जरा अप्लाई खायमानो नरक अ चाकरिनि होल्डर अंगनामु जंखाय अ चाकरिनि बगे टोटल 3 टा टेस्ट अंगनाय फर्स्ट एग्जाम अंकाय अगस्त अंगनाय आबानि मुंखा प्रिलिमिनरी एग्जाम मेन एग्जाम अंकाय सेप्टेम्बर अंगनाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंकाय नरकनि थानी ग्रेजुएशन डिग्री तंगना नांगनाय तारपरे नरक थानी आधार कार्ड रेडी तंगना नांगनाय फीस ब्रेकडाउन अंकाय ST ताई SC नि बागे फ्री हाइपनो जनरल ताई OBC ताई EWS रकनि बागे 750 रुपीस नांगनाय सिलेक्शन अंकाय अबनि 3टा फेज दं फेज 1 अंकाय आरो स्क्रीनिंग टेस्ट अंगनाय अंकाय आरो क्वालिफाई अंकायसे नेक्स्ट राउंड मा थानाय फेज 2 अंकाय रिवाइज डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन अंगनाय गाबो पाइक अंकाय फेज 3 मा थानाय फेज 3 अंका फाइनल स्टेज आरो साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग रंगनाय ग्रुप एक्सरसाइज ते पर्सनल इंटरव्यू रंग अंगनाय जों ताम चाकरी तै चाकरी बाहायके माने आबानि कक तो सालायबायखा ताबो कक अंखा चाकरिनि सैलारि बसगं न एनुअल CTC अंखा 21.97 lakhs तार माने नरक एक बछरनि बिसिं 21.97 lakhs मानाय तारपरे स्टार्टिंग बेसिक सैलारि अंखा 48,480 रुपीस तारपरे नरक मंथली सैलारि अंखा 80,000 থেকে 82,000 অব কাইসা অনেক কাহাম অফার তারপরে মত চিনি ত্রিপুরা সারকনি বাগে অনেক হেল্পফুল अंगनाय তারপরে ও চাকরি ন চিনি বড় রক নায়রক মাখে অনেক কাহাম अंगनाय নরক কাইসা ইম্পর্টেন্ট কক মুতো নারক বিজে অবনি ডেডলাইন अंखा 8 जुलाई o 8 जुलाई ni bising norok jesa kabano application apply khaina di tinin bage sakono narak laisinai video no pura naima bage hambai তারপরে ও ভিডিও no jesak mansak nangkroknai borok rokni bising share khaibai di।